आम जो स्थान में बर्तमान अच्छा रेमुना रमणीय स्थान रेमुना मान कर रेम राम रमणीय ये स्थान बहुत रमणीय स्थान सुंदर बनर परिवेश पूर्व थिला सुंदर बनर परिवेश पुष्प उद्यान झरणार कुलकुल शब्द ये अति मनोहर दृश्य थिबा जो ताना कोन हैला रेमुना आम जो बर्तमान दर्शन कले भगवान को गोविंद कौन गोपीनाथ गोपीनाथ दर्शन कले ना तो गोपीनाथ केमिति आसिले विग्रह कोठ आसिले जानि थरे जेतेबेले जानिथिबे त्रेता युग रे भगवान रामचंद्र सीता माता सहित और लक्ष्मण सहित वनवास कोठी थिले चित्रकूट 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 जो मैंने देखिथे चित्रकूट रे भगवान रामचंद्र रहउथिले सीता माता सहित तो सेठी लीला विहार करबा समय दिनकर लीला कोन होइचंदी ना भगवान रामचंद्र भगवान चक्षु को बंद कर देछंती एवं चिंतामग्न अछंती पाखरे सीता देवी बसंती किछि समय परे रामचंद्र स्मित हास्य दोतंती बुझिबाले स्मित हास्य दोतंती रामचंद्र निजे निजे हसुचंती जेतेबे रामचंद्र हसुचंती सीता देवी किछि बुझी पारले हठात पचारले प्रभु मोर किसी जिज्ञासा अच्छी कौन आपण कहीं हसिले जो आपण हसिले तार कारण टा उद्देश्य कौन तो रामचंद्र कौन गले कहले देख सीते ये जो द्वापर युग रे त्रेता युग रे वनवास अच्छी वनवास लीला अच्छी किंतु या पर द्वापर युग आसीबो द्वापर युग कृष्ण जिते मु जीवु द्वापर युग कृष्ण अवतार आम जीवु से बहुत सुंदर माधुर्य लीला वात्सल्य लीला साक्ष्य लीला सब वृंदावन रे हम अनेक प्रकार आम सब लीला आस्वादन करूँ ताको स्मरण करी मत हस लगे सीता देवी गोटे उत्कंठा जात होला जे प्रभु आपण जो त्रेता युग द्वापर युग आसवे आपण रूपटा केमती हम गोटे देखा चाहूँ रामचंद्र कौन कले गोटे शिला निजर तीर द्वारा कौन कले सी तो निजे आंकी ना तीर को निर्देश देते तीर निजे 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 गोटे पत्थर देह कौन है खोदन करके गोटे विग्रह तैयारी कले बुझिपारे विग्रह तैयारी कले सर विग्रह तैयारी तीर कौन है निजे निजे आसिक तुम रहीगले एवं ताको जीवन दान दिगला तेना सीता देवी देखिले दर्शन कले बहुत आनंदित हो गले आनंद विभोर सीता देवी सुंदर विग्रह थे पत्थर रे अंका आकार स्वयं भगवान निजे तैयारी करले निज रूपटा अत्यंत सौंदर्यमय रूप था विग्रह सीता देवी ताम देखि बहुत आनंदित हो गले से भगवान प्रार्थना कले प्रभु याको जीवन दान दियो तेना से जीवन दान देले एवं से जो विग्रह तैयारी करथिले रामचंद्र से होचन गोपीनाथ हरिओ ये गोपीनाथ एमपी के तैयारी करनांती एत्या जुगे भगवान निजे निजर विग्रह तैयारी करछथि से विग्रह ये होचन गोपीनाथ रेमुना केमते आसी चित्रकूट रु किछि दिन पर जेते बेले भगवान रामचंद्र चित्रकूट त्याग करी दंडका गले एवं पंचवटी सीता माता चोरी हो गले से जीवा परे से विग्रह को स्वयं ब्रह्मा सेठारे स्थापन करी चित्रकूट पूजा करथिले तो अनेक दिन पूजा हला द्वापर युग रो त्रेता युग द्वापर युग और द्वापर युग रु द्वापर युग अंते कली युग प्रवेश जेतले करिसंती से समय रे हमर लांगुला नरसिंह देव से राजा कौन करथिले ना चित्रकूट जाइथिले और चित्रकूट जाइथिले देखिथिले विग्रह को सेठी अछंती तेणु से विग्रह को सुंदर विग्रह को
पूजा पाठ करेकरी सेठिकार जो साधु संत मानकर थिले सेमानकर निर्देश क्रमे बा सेमानकर परमिशन पाया परे से राजा कौन करथिले ताको नेकी आस्थिले ओडिसा 1400 ख्रीष्टाब्द नहीं केबे मन पड़ुने तो नहीं आसिले एथि देखले महाराज देखुचंती सुंदर वन अछंती एठी रमणीय स्थान ए रमणीय स्थान रे गोपीनाथ रहिथिले एठी ता प्रतिष्ठा करा गला एपरि भाव रे से विग्रह कोट चित्रकूटरो हमर रेमुना पासिला बुझ पाले सुंदर विग्रह हरि बोल एवं तांकर जो दक्षिण रे अछंती डाहाण पटे से होते गोविंद देव एवं बाबा माने जे अछंती मदन मोहन दर्शन करे तो त्रिवे ठांगरे ठिया आइछंती मदन मोहन ये होते वृंदावन रो त्रिमूर्ति श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये होते वृंदावन आराध्य देव जेते बेले वृंदावन रे भारत रे मोगल साम्राज्य हेतिला सेते बेले मोगराज साम्राज्य कोन करथिले सम्राट वृंदावन समस्त मंदिर भांगी देथिले एवं से मूल विग्रह वर्तमान जाके अछन कोठी राजस्थान रो जयपुर रे जाइछन जयपुर में देखिबे श्री गोविंद देव एवं गोपीनाथ जयपुर रे अछंती मूल विग्रह आमे जाई 2-3 मास तक दर्शन करथिलु एवं करौली अछि सेति गोटे स्थान करौली रे मदन मोहन अछंती बुझिपाले एपरि भाव रे गोपीनाथ श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हमर रेमुना धाम रे आसी अवस्थित होइछंती तेणु याको गुप्त वृंदावन कह जाय बुझिपाले आमे कोठे छंती ए भी वृंदावन ए वृंदावन थारो अभिन्न श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन एठे अछंती एवं चैतन्य महाप्रभु से में ठीक आस्तिले वैष्णव मानकर स्थान एटा होछि वृंदावन देखिए खाली वैष्णव मान रहउछंती वैष्णव मान स्थान जोडी सेठे वृंदावन या गुप्त वृंदावन कह जाय तो किछि दिन परे हमर गोपीनाथ थिले किंतु वर्तमान क्षीरचोरा गोपीनाथ होई जंती आगर क्षीरचोरा गोपीनाथ नथिले गोपीनाथ थिले वर्तमान से कहि जंती ना क्षीरचोरा गोपीनाथ होई जंती आपण जानि थिबे माधवेंद्र पुरीपाद जने वैष्णव संप्रदाय रे आचार्य थिले ना सुनिजंती माधवेंद्र पुरी जहांकर शिष्य होतने ईश्वर पुरी एवं ईश्वर पुरी शिष्य होतने चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य देव गुरु होतने ईश्वर पुरी और ईश्वर पुरी गुरु होतने माधवेंद्र पुरी जे कि रहउथिले कोठी वृंदावन रे गोविंद कुंड नामक गोटे स्थान अछंती सेठी माधवेंद्र पुरी कोन करथिले कुटीर करी भजन करथिले एवं अजाचित सन्यासी थिले साका किछि मागु नथिले जे जहा देले ताकु ग्रहण करथिले न त किछि पाउ नथिले सेति लोक उपास रे भजन तिलाती करथिले एबे भी साधु संत अछंती वृंदावन आपण वृंदावन जिबे म आपण दर्शन कर देबे एमे साधु अछन सेही गोविंद कुंड पाखरे कुड़िया करी अछन शीत काकर वर्षा सब भीतर रहउछंती तो देखि किछि नेला बाबा आकुटे ग्रहण करो ठीक अछि रखि दियो से ताकर भजन रे व्यस्त सब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये भजन रे सब भजन भजन तने से कोई साधु जन थे के माधवेंद्र पुरीपाद तो किछि समय पर किछि दिन परे गोटे छोट बालक गोटे क्षीर नै आसला गोटे लोटा क्षीर ढाल ढाल लोटा क्षीर नै आसला बाबा आपण बहुत दिन हला खाइ नांती आ एटा रखंतु क्षीरटा पी दियंतु आ तुझे जीवन तो बंचैले आपण भजन करिवे शरीर सुस्थ न रहे जीवन न बंचैबे आपण भजन कोन करिवे भगवान केमे संतुष्ट करिवे शरीर को मध्ये बंचैबा आवश्यक ना गोटे पी दियंतु से बाबा ठीक है तुम रखि दियो मु पर पीबी कि समय ताको पी देचंदी से कहला बाबा मु संध्या बेला आसी मु मोर लोटा नै जिबे तो से संध्या हे गला से आसीले लोटा नै पाए ए क्षीरटा पी देचंदी एवं धीरे धीरे भजन करि करि हम निद्रा हे रात्रि स्वप्न देखुछन से पिला स्वप्न रे कहउछंदी बाबा ये देखुना से पिला तो मते क्षीर देबे आस्तेला देखो स्वप्न रे कोन आसला कहले बाबा मु एठी अछि उती हे भीतर अछि बहुत दिन हला तळे अछि मते बहुत गरम लागुची मते एठो बाहर करो स्वप्न देखिले निद भागी गला सब जन सकाळ पाइला संगे संगे से गां पाखो गले गां पाखो गाना होते आनवार गां गोटे बड़ गां गोटे पाखरे अछि गोविंद कुंड पाखरे गोवर्धन साइड सब गोवर्धन परिक्रमा करिया समय सब लीला आसीबे जदि आपण जाइछन वृंदावन
ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କର ଭଜନ ସମାଜ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ କଥା କହିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ହରିବ। ତ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସକାଳେ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପୁଣି ଯୋଉ ଯାହା ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ଖୋଳାଗଲା, ଉଦ୍ଧାର କଲାଗଲା ଗୋପାଳଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋପାଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ଉତ୍ସବ ହେଲା, ଅଭିଷେକ ହେଲା, ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ସବୁ ହେଲା, ପୂଜା କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ, ଦିନେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମତେ ଶୁଖିଲା କଣ ଭୋଗ ଦଉଛୁ, ଟିକେ ମଖନ ଟିକେ ଦିଏ। ମୋ ଯଶୋଦା ମାତା କେତେ ମଖନ ଦଉଥିଲା, ତୁମେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି କଣ ଦଉଛ? ଆରେ ମୁଁ ତ ବାବା ଲୋକ, ମାଗୁନି, ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବି ମଖନ ଏଇନା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଧର୍ମଟା ତୁ ନଷ୍ଟ କରିବୁ, ତୁ ଆସିବୁ ଏଠିକି। ତା ସାଙ୍ଗେ କଳି କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗରେ, କିଏ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ। ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ମାଗିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନେଇଛି, କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗିବିନି। ତୁ ଆସିଲୁ ମତେ ମୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ନା କଣ? ତ ସେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଦିନ ଭିତରେ ଝଗଡା ହୁଏ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ଖରା ଦିନ ହେଇଛି, ଗୋପାଳ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମାଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଥିଲି ନା, ମତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଦେହ ହାତ ଜଳୁଛି ନା, କଣ କରିବା? ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମୋର ଦରକାର। ଏ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଦେହରେ ମୋର ଶରୀରଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆରେ ଚନ୍ଦନ କଣ, ପୁଣି ଡିମାଣ୍ଡ କଣ? ମଳୟ ଚନ୍ଦନ। ମଳୟ ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ମିଳିନି? ଆମର ଓଡିଶା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ମିଳେ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖ ଦିଆଯାଏ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ। ମିଳିବନି ନା, ମିଳିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ନେଇକି ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ କୋଉଠି, ବୃନ୍ଦାବନ କୋଉଠି, କଣ ଟ୍ରେନ ନା ବସ ଅଛି ସେ ସମୟରେ? 600-650 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। କଣ କରାଯିବ? ଆମର ତ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଆସିବୁ ମତେ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। ଚାଲି 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 ବାବା ଆସିଲେ, ବହୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, 75-80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ଚାଲି 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 ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ଆମକୁ। ଆମେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଖଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବେ ଟିକେ ପୁରୀ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା, ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ଟିକେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରିକ୍ରମା କର, ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କର, ବାବା କଣ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, 4 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଖୋଲିଦେବେ ଯଦି ବେପାର ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ? 4 ଘଣ୍ଟା ଆହୁରି ଖୋଲା ହବ, ଯଦି ବେପାର କରୁଛି, ଓଭର ଟାଇମ କରା ହବ ଚାକିରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା କଣ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ସେ ସମୟ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ, ଭଗବାନ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲି 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 କଷ୍ଟ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠିକି? ପୁରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ବହୁତ ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୋଉଠି? ରେମୁଣାରେ। ସେତେବେଳେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଟ ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ରେମୁଣା ହାଟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହାଟ ବସିଲା ଆଗରୁ। ଆସିକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ସେଠି ଅମୃତ କେଳି ଭୋଗ ହୁଏ, ଯୋଉ ଅମୃତ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ। ତ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଇଛି, ଦେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ପାଦ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଷୀରି, କେତେ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ଯଦି ଏମିତି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ମୋ ଗୋପାଳକୁ ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତା। କେତେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଗୋପାଳ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ଏମିତି ଯଦି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହଅନ୍ତା, ତାକୁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସିନା ହବ, କେମିତି କରିବି? ମନେ ଭାବିଲେ, ପୁଣି ଗାଲିକୁ ଚାପଡ଼ ମାରିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମାଗିବା କଥା, ମୁଁ ଆଶା ଭଗବାନ ଭୋଗରେ ମୋର କେମିତି ଆଶା ହେଇଗଲା? ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା କରିଦିଅ କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଏଠି? ଆମକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଯାଉଛି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। କିଏ ତାକୁ କାହିଁ ଖାଇବା ଯାଚିବ, କାହିଁ ଦବ? ସେ ଭୋକ ଉପାସ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳେ। ବରଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର, କିଛି ନାହିଁ। ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ବସିକିରି। ଏ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଗୋପୀନାଥ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗୋପୀନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅଛି କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ମନରେ କିଛି ଟିକେ ଅଛି, ଅଭିଳାଷ ଅଛି। ଭଗବାନ ତ ହଉଛି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଭଗବାନ ତ ସେଟା ପୂରଣ କରନ୍ତି, କହିଲେ ବାଧ୍ୟ ବି ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାहे ଭକ୍ତ ନିଏ ବା ନ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଦରକାର ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେବେ। ଆମେ ଆଜିକାଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ୟା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ସେମାନେ କଣ ଦେବେ? ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ମାଗ, ସେ ଦେବେ, ସବୁ କିଛି ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଦେବେ? ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋପୀନାଥ ଜାଣିପାରିଲେ
ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ କାହାକୁ? ହେଡ୍ ପୂଜାରୀ କିଏ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଶ କଲେ, ଏଇ ତୁ ଉଠୁ। ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଣ ହେଲା ନା, ତୁ ଏଠି ଆରାମରେ ଶୋଇଛୁ, ମୋର ଭକ୍ତ ଆସି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଉପବାସରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଲୁନି? ସେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା, ତାକୁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ କିଏ ଦେଇପାରିଲନି? ନା କଣ କହିବା, କ୍ଷୀରି ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠୁ ଦେବି? ନା ଯା ତମେ କ୍ଷୀରି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ନା ତମେ ଯାଅ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ଖୋଲିକି ମୋର ଆଚଲ ମାନେ ଧୋତି, ଧୋତିଟା ଟେକିବ, ତା ତଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଆ ଥିବ, ଅମୃତ କେଳି। ହରି ବୋଲ। ତ ପୂଜାରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୀଳା, ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତି 1-2ଟା ହେଇଛି, ଶୀତ ଦିନ, ପୁଣି ଯାଇ ସ୍ନାନ କଲେ, ବିନା ସ୍ନାନରେ ତ ମନ୍ଦିର ଆସିପାରିବେନି। ସ୍ନାନ କଲେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ଏବଂ ଆସିଲେ ମନ୍ଦିର ତର ତର ହେଇକି ଗୁଡିଆ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକି ଲ୍ୟାମ୍ପ ଆସିକି ମୋ ଚାବି ଖୋଲିକି ଜାଗି ଦେଖି ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେକି ଦେଲେ ଗୋଟେ ପୁର ଥୁଆଇଛି। ହରି ବୋଲ। ସେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜାରୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଚୋରି କଲେ, ଆପଣ ଚୋରି କଲେ, ସେ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ନ ହେଇଥିବ, କେତେ ବଡ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଚୋରି କରିଦେଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଗୋପପୁରରେ ମଖନ ଚୋରି କରିଥିଲେ, ନିଜ ପାଇଁ କରିଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କଲେ? କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରିଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଆସିକି ଲଣ୍ଠନଟେ ଧରିକି ରାତିରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଆପଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ଭକ୍ତ? ବୃନ୍ଦାବନ ଆସନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ପାଖରେ ହେଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମତେ ତ କିଏ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ନାଁ କେମିତି ଜାଣିଲା କି, ମତେ କିଏ ଡାକୁଛି ଏଠି? ଭୟ କଲେ, କାଳେ ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି କି? କିଛି ତ ଭୁଲ କରିନି, କଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି? କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା 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 ମୋ ନା କଣ ହେଇଛି? ତା ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ କେଡେ ବଡ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଗବାନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ନା କଣ ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ନା କ୍ଷୀରି ଚୋରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ। ତ ସେଠି ଭୂଇଁରେ ଗଡିଗଲେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି, କଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଭିଳାଷ କଲି ମନରେ? ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି କ୍ଷୀରି ଚୋରି କଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଚୋରି କରିଦେଲେ, ମୁଁ କେତେ ବଡ ପାପୀ। ଯଦି ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଭକ୍ତ ଦେଖ, ହେଇଥାନ୍ତା ଆଜିକାଲି ନଗର ପିଟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଡେ ତୁଚ୍ଛ, ମୁଁ କାହିଁକି କେଡେ ବଡ ଦୋଷୀ, ମୁଁ କାହିଁକି ଚୋରି, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଚୋରି କଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଶା କଲି? କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ, ଏ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଖାଇ, ସେ କୁଆ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଖିରୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଉଛି, ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ଆଖିରୁ। କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ସକାଳ ପାଇଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡେ, ଜାଣିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋଟେ ବଡ ବାବା ଅଛି କି ଗୋଟେ, ଯାହା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଫୁଲମାଳ ଦେବେ, ମତେ ବାହାବା କରିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତେଣୁ ମୋର ତ ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଚାହାନ୍ତିନି, କି କିଛି ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ଲୋଭ ମୋହ କିଛି ତାଙ୍କର ନଥାଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। ନା ଫୁଲମାଳ ପକେଇକିରି ବାହାରେ ବୁଲିକିରି ଅନୁଗତ୍ୟ ଧରିକିରି ବାହା କରିବା, ଏସବୁ ସାଧୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ଯିଏ, ସେ କଣ ଚାହେଁ? ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦରୀ ନ କବିତମ ବା ଜଗଦୀଶ କାମେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୋର, କେବଳ ମମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନି ସରେ ଭଗବତାର ଭକ୍ତି ରହିତୁ କେତୋଇ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରହୁ, ଏତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେ ଭକ୍ତ ସେ ମାଗେ, ଆମର ତ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ, ଗୋପୀନାଥ ପାଖକୁ ଗଲା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ, ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର, ଧନ ଦରକାର, କେତେ ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟ ମନରେ ପଳାଉଛି। କଣ ଦେଖୁ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପଦାର୍ଥ, ତଥାପି ଆପଣ ମତେ ମାୟାପୁର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ମତେ ରେମୁଣା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମହୋଭାଗ୍ୟ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି କହିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ରହିବି, ସକାଳେ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହବ, ପ୍ରଶଂସା ମୋର ଭଜନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କଣ କଲେ, ରାତି ରାତିଠୁ ବାହାରିଗଲେ ପୁରୀ, ନାଇଁ ଏଠୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦବା, ରାତି ରାତିଠୁ ବାହାରିଗଲେ, ସକାଳ ପାଇଲାରୁ ତାକୁ କିଏ ପାଇଲେନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ପୁରୀରେ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ମୋର ହଉ ନ ହଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ହଉ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ହଉ, ଆଉ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କଥା ହଉ,
चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी आम रामचंद्र कथा जहाँ कथा आलोचना कर प्रवचन दिज्व बिना भक्तर चरित्र में कौन प्रवचन ना आज पर्यटन अच्छी बिना भक्तर प्रवचन में भगवान प्रवचन ना आग भक्तर चरित्र तापर जाके भगवान चरित्र भक्त वत्सल भगवान जे भगवान को भक्ति करे भगवान पर शरणापन्न हुए भगवान ताकू निजे भक्ति करती देवता माने भक्ति करती तेणु पुरी की संवाद गला गजपति महाराज खबर पहुंची गला जने साधु जाऊँ ये से पुरी पहुंचला बेलू पूरा आडंबर भाव में सजासजी पुरी एवं विराट बड़ शोभा यात्रा फूलमाल फूलमाल केते कौन बाजा सब चलती प्रशंसा पोता हो गला पूरा ये कहला मुझे बंचिक जोटा चाहून राति लुचि पलि आइली एठी आसल से अवस्था भगवान व्यवस्था भगवान जहाँ चाहते से करदेवे तेणु किसी दिन पुरी रहा पुणी रजा द्वारा मलयचंदन दिगला मलयचंदन नहीं पुणी वृंदावन फेरिले जीवा समय ये पुणी पहुंचले तो रूट टाइप रास्ता ये पहुंचती ये दिन दिन रहा देह असुस्थ हो ज्वर हो असुस्थ होगा किसी दिन गला 2 दिन 4 दिन 5 दिन देह पूरा असुस्थ होगा उठी पारे चली पारे क्षीण होगा शरीर क्रंदन कर गोपाल हे गोविंद मुझे चंदन नेबार क्षमता मो पाखे ना मत क्षमा करेंगे मोर शक्ति ना आम वृंदावन जावाई क्या द्वारा भी पठे पारे पाखे तेणु मत क्षमा करेंगे आप सेवार मोर त्रुटि रहीगला गोटे अपदार्थ कहीकि कांदिले बस कांदी 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 शोई जाइए पुणी भगवान स्वप्न देले गोपाल अरे बाबा उठ 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 कांदार किसी आवश्यकता नहीं रेमुना जो गोपीनाथ अच्छा मु गोपाल कौन सी भेद ना भितर जे गोपीनाथ से गोपाल हरिबल वृंदावन गोपाल जी सी गोपीनाथ रेमुनार आम किसी फरक नहीं किए कहते कथा भगवान कहते माधवेन्द्र पुरी की तुम जो चंदन आंच से लेपन कर मुझे पाई किसी तुम भय कर मन की शंका कर ना सकाल पाइला पूजारी सब जाए कथा अवस्था से कौन कले चंदन यात्रा आरंभ ता पूर्व चंदन यात्रा नथिला से दिन ठारो चंदन यात्रा एठी स्टार्ट हला तेनो एठी चंदन दिया गला चंदन यात्रा भगवान सेठी पाई गले एटा थिले ताको परीक्षा जे भगवान से समस्त गोटे नजर देखुत ना अलग अलग ऊपर देखुत गोपीनाथ और गोविंद अलग अलग देखुत कि ना से कोन कले परीक्षा पास हो गले एठी दे देले तेनो से दिन ठारो चंदन यात्रा आरंभ हला एवं ये स्थान रो महात्म्य बढ़ी गला भक्त जो ना कौन है क्षीरचोरा गोपीनाथ कहीं भक्त भगवान क्षीर चोरी करते तेणु से दिन क्षीरचोरा गोपीनाथ हो गले गोपीनाथ ये हूँ भक्त और भगवान लीला स्थल या गुप्त वृंदावन कह जाए अभाग्य आज भाई संक्रांति दिन में आज भाई एत पवित्र दिन में आज आम आसिले गोपीनाथ सुंदर दर्शन कले कथा श्रवण कले कीर्तन कले एवं परिशेष आमर बाबर प्रभु अच्छा बाबर प्रभु आपण मान आरेंजमेंट करते जो खीरी पाई किए अमृत केली भोग पाई माधवेन्द्र पुरी पाल आज सी आपण मान समस्त आरेंजमेंट कर समस्त को मिल हरिब तेणु आम खीरी प्राप्त हवा भोग प्राप्त हवा यहाँ हूँ अहोभाग्य भगवान कृपा कर समस्त भगवान भगवान धन्यवाद जनइबा भगवान पाखे भक्ति करवा भगवान चरणाश्रय करवा हरे कृष्ण समझ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओरानंद कवार हरि तापर कहला माधवेन्द्र पुरी माधवेन्द्र पुरी शरीर त्याग करते किसी दिन पर शरीर त्याग कला समाधि दिगला हरि बसी यहाँ हूँ माधवेन्द्र पुरी समाधि पीठ से भक्त जिते बड़े महान भक्त महान साधु तांकर समाधि स्थल जो स्वशरीर समाधि दिया से समाधि स्थल होती से समाधि स्थल भीतर समाधि दिया बच्चे यहाँ हूँ सबुठ गुरुत्वपूर्ण स्थान लोक मैंने मंदिर दर्शन कर पढ़ुं किंतु से जाना प्रकृति में कौटी कौन स्थान सब अच्छा जिते वैष्णव भक्त मान संगे आसवे सी आपण मान समस्त प्रकार महात्मा शुणेबे सब प्रकार सिस्टमेटिक आप दर्शन करेंगे यहाँ हूँ वैष्णव मान संग लाभ कर लाभ
ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠିକି କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ ବାସ୍ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଚାଲ, ସେମିତି ହୁଏ ନା। କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ହେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀପାଦ, ହେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, ହେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିଲେ, ସେପରି ଆମ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉ। ହୃଦୟ ଆମର ମଇଳା ହେଇକି ପଡିଛି, ମନ ମଇଳା ହେଇକି ରହିଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ସଂସାର ଭିତରୁ ମନଟା ଟିକେ ବାହାରିକିରି ଭଗବାନ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଟିକେ ମନ ଲାଗୁ। ଆପଣ ଏତିକି କୃପା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ଯିବା।